very much, Trumpeteers. Ladies and gentlemen. Jerry Defoe, Executive Director of the Canadian Public Health Association, opening the first international conference on health promotion, which was held in Ottawa, Canada, between the 17th and 21st of November, 1986. The conference was organized jointly by the World Health Organization, Health and Welfare Canada, and the Canadian Public Health Association, and brought together more than 200 participants from 38 countries. The speakers included Canadian National Health and Welfare Minister, the Honourable Jay Kep, and the Director General of the Health Promotion Directorate of Health and Welfare Canada, Ron Draper. From WHO came European Regional Director, Dr. Joe Asval, European Regional Officer for Health Promotion, Dr. Ilona Kickbush, and WHO Director General, Dr. Halton Mahler, who outlined the historical and contemporary significance of the gathering. I think go right back to the Alma-Ata Conference on primary health care, where for the first time you got really a kind of a rediscovery of what I would call an old forgotten melody, that health is not manipulating people as objects, but also making them subjects of their own kind of health development, of making people able to take their own kind of responsibility in creating pressures on politicians and creating pressures on themselves. So this came up in the debate, community participation, all kinds of fanciful words of different kinds, practiced differently in different countries. But I believe it took us a number of years after the Alma-Ata, where most people were sneering cynics, saying, you know, people are people, you know, don't come and tell me this crap that somehow you can enable people to take their own health destiny into their own hands. And a lot of us who are more traditional medical quacks, as I am, also have become so accustomed to manipulating people, make them addicted to your own kind of superior knowledge. At the very most, you are paternalistic in your condescending sympathy, rather than you are trying to mobilize that much more expensive empathy and trying to look things through their eyes, whether it's the sick patient or the healthy person or the family, whatever it may be. So quite a number of years after Alma-Ata went by somehow where, well, you know, we keep the old reflexes, after all, kept on manifesting themselves. And then more and more people here and there came forward with lots of the experience of groups in the 60s who somehow had taken upon themselves self-helping and trying to ask themselves question, well, if we can't get it from these rotten kind of medical repair services we have here, let's better have our own kind of creativity and see whether we can help each other. So I believe that gradually we have had some kind of very strong internal or conflictual debates in WHO, and I think they have reflected what went on at national levels, that when people were saying health promotion, most people would say this is some very, very hot air, but absolutely nothing but one monumental illusion, just another kind of rebaptizing of the classical health education. So for me, the real significance is that slowly but consistently we have been trying to build up a body of conviction that it is not bluff when we are speaking about a new era in health, or new era in public health, or whatever you prefer, and that health promotion just conceivably might become the important lever for making a radical change in the way everybody is looking at health as you move towards the end of the century. So I see this as a milestone where we try to take stock, try to call the bluff. Indeed, I hope that will also take place in this conference, but also try to come out at the other end with a very, very solid kind of feeling there's a good deal of concrete things we can do now, and then we can develop over the coming years, and which
with reasonable kind of confidence can be given the name health promotion as distinct from the conventional disease prevention, and certainly as distinct from the conventional cure and rehabilitation. Over the days of the conference, participants from 50 countries shared their experience, talked, debated, exercised, learned about a wide variety of community-based initiatives, and hammered out a charter which clarified key concepts, highlighted the conditions and resources required for health, and identified key actions and strategies needed to pursue health for all. The Ottawa Charter called for building healthy public policy, creating supportive environments, strengthening community action, developing personal skills, and reorienting health services. This, ladies and gentlemen, was the Ottawa Charter. Over the past 25 years, the Charter has had a profound effect on public health and the world. Described as a tipping point for global health development, the meeting in Ottawa set in motion a process that has catalyzed the engagement and development of new settings for health in cities, schools, prisons, hospitals, villages, islands and regions, and new health promotion organizations and publications around the world. It has stimulated research and advocacy action that has enhanced public health's evidence base, reach, and political influence. Since Ottawa, WHO and national governments have organized a series of conferences that have addressed and adapted each of Ottawa's 5 action areas to changing global, regional, and national contexts, challenges, and opportunities. Adelaide, Australia, 1988, called for the engagement of all sectors in the development of public health policies. Sundsvall, Sweden, 1991, looked at ways to address changing social, political, and economic environments and called for sustainable development approaches which informed the Rio Conference and Agenda 21 soon after. Jakarta, Indonesia, 1997. The first of 4 conferences in the developing world looked at new players, addressed issues relating to globalization and partnership. In Mexico City, Mexico, 2000, health equity was the focus. In Bangkok, Thailand, 2005, the social determinants of health. And in Nairobi, Kenya, 2009, health and development issues took center stage. Plans for the 8th conference in Helsinki 2013 call for a focus on practical ways to develop and implement effective health in all policies approaches. Since Ottawa, there have been major and diverse shifts in thinking, policy and action for better health in Europe and beyond, at all levels. But a clear thread can be detected which leads us back to this meeting of free thinkers from 50 countries, which developed and affirmed a series of principles and action which have framed the value systems and practice of health promotion. As we now facilitate a process with partners to craft a new common European health policy, Health 2020, we draw on this legacy and the collective experience and wisdom of our extended public health community, and once again set out to reframe the way people look at health and well-being, to agree on evidence-informed actions that foster whole-of-government and whole-of-society approaches to health,
to ensure that all people are enabled and supported in achieving their full health potential and well-being, and that all countries individually and collectively reduce inequalities in health within the region and beyond. So let us celebrate our history and move forward with pride, confidence and courage to making healthier choices easier and creating a healthier Europe and a healthier globe. This is our time. Masuk ya Zakarija. Jadi acara hari ini sponsor tunggalnya adalah Dianda Feriza. Kasih Pak. Negeri ini laju penduduk bertambah. Semakin banyak wajah-wajah yang hadir dari desa ke kota. Kita melihat loncatan besar. Namun apakah kita siap menghadapi beban ini? Di bawah sinar matahari yang ini. Ibu gabung aja nilai. Naikkan sedikit. Pertanyaan muncul tentang sumber daya kita. Apakah akan cukup untuk masa depan yang kelak? Pendidikan dan pekerjaan tumpuan bagi kita semua. Tapi dengan begitu banyak huruf untuk diberi makan, kita harus bersatu mencari solusi untuk memastikan masa depan kita cerah terang. Laju kependudukan, sebuah tantangan nyata, perlu kesadaran berencana yang bijak, agar anak cucu kita pun bersuara di negeri harmoni dan sejahtera yang hati. Kita semua bermain dalam ciptaan, berkolaborasi untuk melakukan hidup yang sehat, menghormati bumi dan sumber daya. Laju kependudukan dan sampai. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kependudukan di negeri ini, laju penduduk bertambah besar. Semakin banyak wajah-wajah yang hadir dari desa ke kota. Kita melihat loncatan besar. Namun, apakah kita siap menghadapi beban ini? Di bawah sinar matahari yang menyala, rumah-rumah baru menjulang tinggi. Pertanyaan muncul tentang sumber daya kita. Apakah akan cukup untuk masa depan yang tiba? Pendidikan dan pekerjaan tumpuan bagi kita semua. Tapi dengan begitu banyak huruf untuk diberi makan, kita harus bersatu dan mencari solusi untuk memastikan masa depan kita cerah terang. Laju kependudukan, sebuah tantangan yang nyata, perlu kesadaran perencanaan yang bijak,
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pramuka peduli kependudukan. Di negeri ini laju penduduk bertambah pesat. Semakin banyak wajah-wajah yang hadir. Dari desa ke kota, kita melihat penoncetan besar. Namun apakah kita siap menghadapi beban ini? Di bawah sinar matahari yang menyengat, rumah-rumah baru menjulang tinggi. Pertanyaan muncul tentang sumber daya kita. Apakah akan cukup untuk masa depan yang cerah? Pendidikan dan pekerjaan tumpuan bagi kita semua. Tapi dengan begitu banyak mulut untuk memberi makan, kita harus bersatu dengan mencari solusi. Untuk memastikan masa depan kita cerah terang, laju pendidikan sebuah tantangan nyata, perlu kesadaran perencanaan yang bijak. Agar anak cucu kita pun bisa bersorak di negeri ini, harmoni dan sejahtera yang hakiki. Kita semua pemain dalam cerita ini, berkolaborasi untuk melangsungan hidup yang sehat, menghormati bumi dan sumber dayanya, laju pendidikan, jangan sampai kita terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri ini laju pendidikan bertambah pesat. Semakin banyak wajah-wajah yang hadir. Dari desa ke kota, kita melihat loncatan besar. Namun apakah kita siap menghadapi beban ini? Di bawah sinar matahari yang menyengat, rumah-rumah baru menjulang tinggi. Pertanyaan tentang sumber daya kita, apakah akan masa depan yang cerah? Pendidikan dan pekerjaan, Tuhan bagi kita semua. Tapi dengan begitu banyak mulut untuk diberi makan, kita harus bersatu dengan mencari solusi untuk memastikan masa depan kita cerah. Laju menemukan sebuah tantangan nyata, perlu kesadaran, perencanaan yang bijak, agar anak cucu kita pun bisa bersorak di negeri ini harmoni dan sejahtera yang hakiki. Kita semua pemain dalam cerita ini, berkolaborasi dengan melakukan hidup yang sehat, menghormati bumi dan sumber daya. Laju pendidikan, jangan sampai kita terlambat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pramuka peduli penduduk. Di negeri ini, laju penduduk bertambah pesat. Semakin banyak wajah-wajah yang hadir. Dari desa ke kota, kita melihat loncatan besar. Namun, apakah kita siap menghadapi beban ini? Di bawah sinar matahari yang menyengat, rumah-rumah baru menjulang tinggi. Pertanyaan muncul tentang sumber daya kita. Apakah akan cukup untuk masa depan yang cerah? Pendidikan yang bekerja untuk kebutuhan bagi kita semua, tapi dengan begitu banyak mulut untuk diberikan makan. Kita harus bersatu dan mencari solusi untuk memastikan masa depan kita cerah. Lanjut pendudukan sebuah tantangan yang kita perlu kesadaran perencanaan yang bijak agar anak cucu kita pun bisa bersorak di negeri ini harmoni
dan sejahtera yang hakiki. Kita semua pemain dalam merdeka ini. Terima kasih untuk kelangsungan hidup yang sehat, menghormati bumi dan sumber dayanya. Lanjut pendudukan, jangan sampai kita terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pramuka, peduli ke penduduk. Di negeri ini, laju penduduk bertambah pesat. Semakin banyak wajah-wajah yang hadir dari desa ke kota. Kita melihat lonjakan besar. Namun apakah kita siap menghadapi beban ini? Di bawah sinar matahari yang menyerang, rumah-rumah baru menjual. Pertanyaan muncul tentang sumber daya kita. Apakah akan cukup untuk masa depan yang cerah? Pendidikan dan pekerjaan tuntuan bagi kita semua. Tapi dengan begitu banyak untuk diberi makan, kita harus bersatu dan mencari solusi untuk memastikan masa depan kita yang cerah dan sehat. Laju kependudukan sebuah tantangan yang perlu kesabaran, perencanaan yang bijak agar anak cucu kita pun bisa bersama. Di negeri ini harmoni dan sejahtera yang hadir. Kita semua pemain dalam cerita, berkolaborasi untuk kelangsungan hidup kita, menghormati bumi dan sumber daya. Laju kependudukan, jangan sampai kita terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang pertama dilaksanakan di Ottawa, Kanada, yang berlangsung tanggal 17-21 November 1986. Konferensi promosi kesehatan yang pertama ini mengambil tema menuju kesehatan masyarakat baru, The Move Towards a New Public Health. Konferensi diikuti oleh perwakilan dari kurang lebih 100 negara, baik yang berasal dari negara-negara maju dan maupun negara berkembang. Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam konferensi ini merupakan peletakan dasar pembaharuan promosi kesehatan dalam konteks seperti tema konferensi ini, yakni gerakan menuju kesehatan masyarakat baru. Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam Piagam Ottawa, Ottawa Charter. Batasan promosi kesehatan. Menurut Piagam Ottawa, promosi kesehatan adalah suatu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali, kontrol atas kesehatannya, dan meningkatkan status kesehatan mereka. Health promotion is the process of enabling people to increase the control over and to improve their health. Untuk mencapai status kesehatan paripurna baik fisik, mental dan kesejahteraan sosial, setiap individu atau kelompok harus mampu mengidentifikasi setiap aspirasi untuk memenuhi kebutuhan dan mengubah atau mengantisipasi keadaan lingkungan. Kesehatan sebagai sumber kehidupan sehari-hari, bukan sekedar tujuan hidup. Kesehatan merupakan konsep yang positif yang menekankan pada sumber-sumber sosial dan personal, sebagaimana halnya kapasitas fisik. Karena itu, promosi kesehatan bukan saja tanggung jawab sektor kesehatan, tapi juga meliputi sektor-sektor lain yang mempengaruhi gaya hidup sehat dan kesejahteraan sosial. Sastra promosi kesehatan adalah upaya mengintegrasikan sastra dengan inovasi promosi kesehatan digital. Ferizal dikenal sebagai sang pelopor sastra promosi kesehatan Indonesia. Ferizal dikenal sebagai sang pelopor sastra promosi kesehatan di Indonesia. Ia mengintegrasikan sastra dengan inovasi promosi kesehatan digital. Ferizal menciptakan 7 inovasi yang terhubung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Ferizal, sang pelopor sastra promosi kesehatan Indonesia,
dikenal karena upayanya dalam mengintegrasikan sastra dengan inovasi promosi kesehatan digital. Ada 7 inovasi promosi kesehatan digital yang telah terintegrasi dengan Ferizal, sang pelopor sastra promosi kesehatan Indonesia. 1. Inovasi TV Saka Bakti Husada, TV Puskesmas Indonesia. 2. Inovasi TV Promkes bergerak keliling. 3. Inovasi Kampung Cyber PHBS Sandogi. 4. Inovasi TV Fana SPM Kesehatan Puskesmas. 5. Inovasi layanan kader kelas digital untuk SPM Kesehatan Puskesmas. 6. Inovasi Kampung Gerimis, gerakan intervensi imunisasi melalui inisiasi serentak. 7. Inovasi Ana Mariana, ajak anak merawat diri yang paripurna.